सच का आईना और झूठ का ताज। बचपन एक ऐसी उम्र होती है जो मासूमियत और सच्चाई का नमूना होती है। कहते हैं कि बच्चे अक्सर सच बोलते हैं क्योंकि वो अभी तक दुनिया के झूठ, धोखे और फ्रेब से दूर होते हैं। उनका राबता फितरत से होता है और फितरत का असल मकसद ही सच्चाई और सलामती है। आज की कहानी में हम ऐसे ही कुछ बच्चों के जरिए वक्त के हुक्मरानों के सामने सच का आईना रखते हैं। एक नामालूम बादशाह का फ़रेब और मासूम बच्चा। कहा जाता है कि एक दौर का बादशाह अपने आसपास सिर्फ चापलूस लोगों को रखता था, जो हर वक्त उसकी तारीफों के पुल बांधते, उसकी हर बात को अक्लमंदी का शाहकार कहकर उसका दिल खुश करते। ऐसे में कुछ चालाक ठग उस बादशाह की आदत का फायदा उठाने आए। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा कपड़ा बुन सकते हैं जो सिर्फ समझदार लोगों को नजर आता है, जो बेवकूफ़ होगा उसे ये कपड़ा नजर नहीं आएगा। बादशाह, जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने का शौकीन था, फौरन राजी हो गया। उन लोगों को जगह और माल दे दिया गया ताकि वो अपना काम शुरू करें। उन्होंने खाली खड्डियां लगाकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया, जैसे सच में कपड़ा बुन रहे हो। बादशाह ने एक दिन अपने वजीर को भेजा ताकि वो देख कर आए। वजीर ने देखा कि कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन अगर वो ये मान लेता कि कपड़ा नहीं है तो बेवकूफ़ समझा जाता। इसलिए उसने वापस जाकर कहा, अजीब हसीन कपड़ा बन रहा है, देखने वाले दीवाने हो जाएंगे। अगले दिन बादशाह खुद देखने गया। उसे भी कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अगर वो भी कह देता कि कपड़ा नज़र नहीं आ रहा तो लोग उसे भी बेवकूफ़ समझते। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफों के पुल बांध दिए। आखिरकार वो दिन आ गया जब कपड़ा तैयार हुआ। बादशाह ने फैसला किया कि यह कपड़ा पहनकर एक बड़ा जुलूस निकाला जाए। वो कपड़ा पहनाया गया जो असल में था ही नहीं, और बादशाह जुलूस में निकल पड़ा। रास्ते में हर तरफ से तारीफों की आवाज़ें आने लगी। सब लोग खौफ के मारे कुछ न बोल सके, लेकिन एक कोने में एक मासूम बच्चा अपने वालिद के कंधे पर बैठा था। उसने मासूमियत से चिल्लाकर कहा, अरे बादशाह तो नंगा है। ये आवाज बिजली बनकर गिरी। सबकी आंखों से पर्दा उठ गया। बादशाह ने भी देखा कि वो असल में नंगा है। वजीरों ने मुंह छुपा लिया। अवाम शर्म से भाग गई। बादशाह भागते हुए महल पहुंचा, असल कपड़े पहने और फर्जी दर्जियों को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन जवाब मिला वो तो कब के चले गए। ये कहानी एक आईना है, ऐसा आईना जो हर दौर के हुक्मरान के लिए एक सबक है। नंबर 2, दरदास बिन हबीब का सच्चा सवाल। इस कहानी के बाद हम ले चलते हैं इस्लामी तारीख के एक वाक़े की तरफ, जिसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी और हाफिज इब्न असीर ने रिवायत किया है। ये वाक़या उमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर का है। अरब में शिद्दत का कहत आया। हर तरफ भूख और तंगी थी। अरब कबीले खलीफा के पास मदद मांगने आए। उन्हीं में एक 14 साल का लड़का था, दरदास बिन हबीब। उसने 2 शमलों वाली पगड़ी बांधी हुई थी और अरब सरदारों के बीच बैठा था। खलीफा ने एक तरफ देखा और कहा, अब हर कोई मेरे पास आ बैठता है, बच्चे तक। दरदास समझ गया कि इशारा उसकी तरफ है। वो उठकर बोला, अमीरुल मोमिनीन, मेरी हाजिरी से आपका कुछ नुकसान नहीं, लेकिन मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरा कबीला आपके रौब से कुछ कह नहीं पा रहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। खलीफा ने रुझान से देखा और कहा, बोलो, खुलकर बोलो। दरदास ने कहा, हम 3 सालों से कहत में जी रहे हैं। पहले साल ने हमारी चर्बी पिघला दी, दूसरे ने गोश्त छील दिया, तीसरे ने हड्डी तक चबा डाली। आपके पास माल है। अगर ये माल अल्लाह का है तो उसके बंदे इसके मुस्तहिक हैं। अगर ये लोगों का माल है तो आपने क्यों रोका? और अगर ये आपका है तो उसे अल्लाह के रास्ते में दे दें। अल्लाह सदका देने वालों को पसंद करता है। खलीफा हिशाम ने सुना तो बोल उठा, इस बच्चे ने तीनों सूरतों में हमें लाजवाब कर दिया। खलीफा ने फौरन 1 लाख दिरहम कबीले को देने का हुक्म दिया और 1 लाख दिरहम दरदास के लिए मुकर्रर कर दिए। लेकिन दरदास ने कहा, ये 1 लाख भी कबीले में बांट दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब की हाजत बाकी रह जाए। ये था दूसरा आईना, एक बच्चा लेकिन दानाई और इंसाफ की मिसाल। नंबर 3, उमर बिन अब्दुल अजीज और दाना बच्चा। तीसरा वाकया इमाम
بیہقی اور محمد بن احمد القاری نے روایت کیا، اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک وقت عراق کا وفد آیا۔ ان میں سے ایک 10 سال کا بچہ آگے بڑھا۔ خلیفہ نے روکا، کوئی بڑا شخص بات کرے۔ بچہ بولا، امیر المومنین، بات عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے بڑے بھی مسلمانوں میں موجود ہیں۔ خلیفہ مسکرا دیے اور کہا، ٹھیک کہا، بولو۔ بچہ بولا، ہم کسی شکایت کے ساتھ نہیں آئے، نہ کسی مدد کے لیے، بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنے، مبارکباد دینے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے عدل سے ہم ظلم سے محفوظ ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بچے کی بات سے متاثر ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ آج جب ہم ان تینوں کہانیوں کو دیکھیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا ہمارے حکمران ان میں سے کسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ بادشاہ جو جھوٹ اور چاپلوسی میں ڈوبا تھا اور اصلیت صرف ایک بچے کی چیخ نے بے نقاب کی، دوسری طرف درداس بن حبیب جیسا بچہ جو ظلم اور قحط کے دور میں سچائی سے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور تیسری طرف وہ بچہ جو شکایت نہیں کرتا لیکن انصاف اور رحم کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ کہانیاں صرف مثالیں نہیں، یہ تاریخ کی آوازیں ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ حق سچ بولنے کے لیے کسی بڑی کرسی، بڑی عمر یا اونچے رتبے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک ایماندار اور سچا دل چاہیے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ان مثالوں سے کچھ سیکھیں تو ہمیں بھی اپنے اندر کے درداس یا اس معصوم بچے کو جگانا پڑے گا۔ آخر میں صرف ایک سوال نہیں، ایک پیغام ہے۔ آج بھی ہر شخص، ہر ملک، ہر حکومت میں ایسے بادشاہ ہیں جو اپنے ارد گرد صرف تعریف سننا چاہتے ہیں، جہاں سچ بولنے والے کی آواز دبا دی جاتی ہے، جہاں حق کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو جھکنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سلطان بدلتے رہے، تاج گرتے رہے، لیکن سچ بولنے والے وہ بچے، وہ آوازیں، وہ کبھی نہیں جھکی۔ آج ضرورت ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ عام ہو یا خاص، اپنے اندر کے اس معصوم بچے کو زندہ کرے جو ظلم کے سامنے چیخ کر کہے، بادشاہ تو ننگا ہے۔ ضرورت ہے درداس بن حبیب جیسی سوچ کی، جو سلطان کے سامنے بھی ڈر کے بغیر کہہ سکتا ہے، اگر مال اللہ کا ہے تو اس کے بندے بھوکے کیوں ہیں۔ ضرورت ہے اس بچے جیسی عقل مندی کی، جو عمر سے نہیں لیکن انصاف اور شکر گزاری سے سلطان کا دل جیت لیتا ہے۔ یہ تین آئینے صرف وقت کے حکمرانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ہیں، ہر ماں باپ، ہر استاد، ہر افسر، ہر ذمہ دار شخص کے لیے۔ آج اگر آپ اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے ملک میں سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تو یاد رکھیے، کل آپ کا نام بھی انہی درباروں کی دیوار پر لکھا جائے گا جہاں بادشاہ تو تھا لیکن انصاف نہیں تھا۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ چپ رہنے والوں کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن سچ کہنے والے بچپن کی ایک چیخ بھی صدیوں تک گونجتی ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔